agad yung kapalit. Una kang mag-grab ng banana para umalis ka. Kunin mo agad yung kapalit bago mo palitan. Yung pinakamabagal, siya yung mauupo dyan. Music, maestro. Hey, circle, door, follow away. Okay, tutulungan na kita. Ako na taga-abot. Give back the banana. Sige na, okay na yun. Pag dinala na, okay na yan. Okay, music please. Pag inabot sa'yo, abutin mo. Ikigrab ka. Yung carpet, ayusin mo yung carpet mamaya. Napapatit sila. Come on, ladies, faces, go around. Careful with the carpet. Alam ko. Kunin mo yung nakakalat. Sino yung mas mahaba ang nag-grab? Ayun, may tinutuyo ko si Direk. Oh, yan. Okay na po. Okay na po, okay na po. Okay, another round. Come on. Let's do this. Ma'am, kasali pa yun. Nabuli mo. Practice lang. Go around, go around. Ma'am, kasali pa po kayo, ma'am. Mabilis. Ayaw. Ayaw eh. Okay. Music please. Careful ladies with the carpet. Kasi walang daw. Ang bilis niya. Ata, ang bilis ah. Marami yung saging. Very good yun ah. Go on. Or 6 single ladies na. Balik. Balik, balik. Ayan. Ayan. Be careful what you're grabbing ah. It's the banana fruit for after. Ay, ano ba? Wala pa. Okay, last 4 ladies. Yun. Last 3.